Je m'excuse, la vidéo là a été coupée par un appel. Donc voilà, en grosso modo, ce que moi j'avais à vous dire. Et si on met, il y a fait un fois une, droit au boulot quoi, droit au boulot qu'à bien vérifier, qu'à bien vérifier. Wallahi. Et puis à quoi devoir de nous, que la confiance n'annule pas le contrôle. Ni que la chrétien ou droit bibolo qu'à vérifier. N'est mis for Jésus kola, n'est mis for dîner kola. Ni que la juif ou droit bibolo qu'à vérifier. N'est mis for chrétien kola, ni juif kola, n'est mis for Toraka, Nabila Moussa kola. Ni que la slamé ou droit bibolo qu'à revérifier. N'est mis for Kuraneka, n'est mis for Mohamed Abdallah. Wallahi droit bibolo. Ni débat kera depuis dans les années 40. Nous de faouye. Mbe sigaka. Wallahi Allah. Arabu beba kalama. Mais ni koni aw bora tiɲɛ kalama dɔrɔn ko aw bɛ libéré en 1 minute, en 1 seconde. Mais o ye mun tiɲɛ ni aw t'a fɛ ka bɔ o kalama. Hali n'aw y'o mɛn aw baden da. Aw b'a dɔn ko jugu t'o f'i ye o. Maa jugu tɛ sira ɲuman yir'i la fo ka diɲɛ wuli o. Mais aw jugu de y'aw karamɔgɔ ye o. Han? Munu mana wuli nye kuranɛ jigi ntara mu nye san kɛmɛ kɛ maga nye san 90 maga ni se bɛ maga maga dɛsɛlen tɛ k'a yɛrɛ protéger ngo setanɛ de bɛ maga protéger donc ala sugu jumɛn de b'olu nɔfɛ ni Amérique bɛ taa olu protéger ni Amérique bɛ taa ka base militaire sigi ye ala sugu jumɛn de b'olu nɔfɛ ala fugari ala min tɛ ala ye ala min ta tɛ duniya nin ye ngo de bɛ olu nɔfɛ sinon Amérique bɛ se ka kɛ olu ka sécurité ye Amérique bɛ se ka kɛ olu ka garantie ye wa aw yɛrɛ Afrique u sigilen tɛ nin ye de mun de b'aw protéger la fosi ala aw yɛrɛ dama tɛ se k'aw janto ɲɔgɔn na hali aw dutigi du kelen kɔnɔ aw tɛ se k'aw janto ɲɔgɔn na aw bɛɛ sago ye aw kɔrɔkɛ ta ka tiɲɛ ye aw sigiɲɔgɔn ta ka tiɲɛ ye aw cousin ta ka tiɲɛ ye aw balimaw ta ka tiɲɛ ye aw bɛɛ ka vie y'o de aw bɛɛ min y'a ta fɔ a da la o min y'a ta yira a jogo la o mais ala de ɲɛ b'aw dusukun na o de kosɔn aw tɛ avancer o wallahi o de kosɔn aw tɛ avancer la ala tɛ sunɔgɔ o parce que ale de b'i dɔn i bɛ min f'i da la wa a ko k'ale tigɛ don aw dala kuma la o ko parce que ko aw dusukun ko pɔsɔni de bɛ aw dusukun na k'aw pɔsɔni de bɛ aw dusukun na walahi ne ka kuma tɛ koyi ni juifu ta don n'i bɛ taa juifu ta vérifier a fɔra i ye ko Nabila Musa tun bɛ sigi o Nabila Musa jumɛn k'o tun bɛ sigi wa k'a ba tun ye jɔn ye a fa fana tun ye jɔn ye o tun ye Égypte ye donc k'a ye juifu la libéré ni ne ko aw ma ko image don aw ta Égypte histoire bɛɛ lajɛ aw t'a ye jamais ka juifu to esclavia la ko foyi tɛ yen b'i bolo maga fɛn min na ko juifu ye esclavia kɛ Égypte kɔnɔ wallahi a foyi tɛ yen n'i ye jɔn sɔrɔ san 400 parce que a fɔra ko juifu ye 400 ans de kɛ Égypte n'i ye jɔn sɔrɔ 400 ans san 400 wallahi i jɔnw non i b'u ka baara kɛ n'o ye parce que mɔgɔw b'u bila manamana baara de la baara min a nɔ tɛ tunu fo ka diɲɛ wuli donc o tɛ yen n y'o de fɔ aw ɲɛna c'était une image du futur donc le Torah c'est pour 25 000 années de l'histoire à venir pas dans le passé aw ye Bible fana ta a fɔra mɔgɔ n y'a fɔ aw ye n ko Jésus Christ n k'a fila bɛ Bible kɔnɔ voilà parce que a fɔra aw ye ko Isa Mariama denkɛ Isa Nabila Isa ko Mariama n'a den bolila ka taa Égypte caractéristique fɛn fɛn bɛ juifu Jésus salen nin na o caractéristique o bɛɛ bɛ Bible kɔnɔ mais qualificatif wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ Jésus na non a fɔra aw ye ko Jésus wolola ka mɔn temple kɔnɔ donc k'a mɔnna église kɔnɔ et puis a tun bɛ sigi wajulikɛla ka npan de kan o kɛrɛfɛ yes ko Jesus grow up in the temple in the morning bench i tɛ se ka sigi wajulikɛla ka npan kan don ko don n'i fa tɛ wajulikɛla ye ou bien i mɔkɛ tɛ wajulikɛla ye wallahi non denmisɛnnin tɛ se ka sigi diɲɛ don ko don donc ko o fana ka tila k'a fɔ ko o Jésus kelen k'o bɛ wajuli daminɛ kabini a fitinin tuguni ko fo a cɔkɔrɔnin Bible ko ten ne m'a fɔ dɛ ko fo a cɔkɔrɔnin mais Jésus min sara plus de 2000 années Nabila Isa min banna de plus de 2000 années est-ce que o sara a cɔkɔrɔnin chrétien aw tɛ tiɲɛ fɔ
aw ma fɔ k'a sara avant qu'il ait 40 ans 40 ans tɛ cɛkɔrɔni ye dugu si la o ma deli ka kɛ cɛkɔrɔni dugu si la donc aw t'aw hakili jagabɔ a fɔra tubabuw ye fɛn bɛɛ yira u la fana ko Jésus ye tubabu bilen de f'u bɛ a blondi yɛrɛ blondi fo k'a ɲɛkisɛ kɛ bleu ye u y'o photo de yira diɲɛ bɛɛ la n k'o bɛɛ bɛ jouer anw hakili kan de mais Bible yɛrɛ ko di Jésus ma han k'a kunsigi bɛ ko sagasi yɔrɔ sagasi tɛ sijan ye mais sijan de yirala anw na o k'a sen bɛ i b'a fɔ a sen n'a bolo bɛ i b'a fɔ ko i ye bronze bila furu kɔnɔ ko k'o jeni yɔrɔ o ye finman ye mais o ma yira anw na o donc o jɔlen Vatican na tuma min na cardinaux ni pasteurs ni prêcheurs ko hali n'a kɛra farafin ye o tɛ foyi tiɲɛ anw ye a tɛ fɛn tiɲɛ aw ye mais mun n'aw y'a kɛ tubabu ye mun n'aw y'a kɛ tubabu ye n'a sɔrɔ farafin a tɛ fɛn tiɲɛ aw ye parce que hali n'a nana n'i y'a ye farafin tɛ ka se k'a dɔn parce que aw ye description d'a ma aw ye a présenter cogo min na aw y'a yira farafin na cogo min na o de kosɔn farafin tɛ se k'a dɔn hali n'a yɛrɛ nana farafin tɛ se k'o dɔn parce que aw ye nkalon tigɛ fɔlɔ Mohamed Abdallah o nana arabu ma cogo di k'o nana sɔrɔ arabu tun bɛ dibi la ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn parce que u ye an ka jardin kɔnɔna bɛɛ tiɲɛ n'u jogojugu ye olu de ɲɔgɔn dulɔmina tɛ olu de ɲɔgɔn sunguruba ɲinina tɛ olu de ye prostituées ye olu de ye lesbiennes ye olu de ye homosexuels ye wallahi n y'o de fɔ aw ɲɛna aw kana impressionner sa n'u ko kuranɛ nin yɔrɔ la k'a kalan arabukan na n k'o ye aw ka kan naturel de ye o de kosɔn n'o fɔra dɔrɔn aw b'a fɔ ko aw minnu kalannen don pour wallahi aw tɛ kalannen dɔn yɛrɛ aw tɛ kalannen dɔn yɛrɛ arabukan fɔ de bɛ mɔgɔ kalan sinon arabu yɛrɛ bɛ mun de kɛ olu yɛrɛ jogo bɛ di hali n'i ye arabu filɛ i t'a dɔn ko farafinw jeli b'u la wa aw t'a dɔn ko farafin jeli b'u la n y'o de fɔ aw ye aw ye n ka vidéo kɔrɔw filɛ aw ka hakili fara ɲɔgɔn kan parce que ala ko Muhammed laban min fɛnɛ bɛ na ko Mahadi min bɛna na diɲɛ laban ko Gili min bɛna diɲɛ laban a y'a décrit k'a décrit ka ɲa Muhammed Abdallah yɛrɛ ye description di ala ko k'ale ka Mahadi k'o bɛ kɛ Nabila Musa ɲɔgɔn ye ni Nabila Musa ba ye jɔn ye a fa kun ye jɔn ye a wolola wali jamana kan histoire la sa n'i ye Tora filɛ Nabila Musa a wolola wali jamana kan a fa kun ye jɔn ye a ba kun ye jɔn ye donc ko a ye san 100 a ka mɔgɔw ye san 400 kɛ jɔnya la Égypte kɔnɔ mais est-ce que aw tɛ jateminɛ kɛ Mohamed Abdallah fa ye kun ye jɔn ye Maka wa a ba kun ye jɔn ye Maka wa n ko shirifu de y'ale ye n ko ale fa bara ye Maka de ye donc a ye Nabila Musa ɲini k'o dɔn n'o kɛra aw hakili bɛ Mohamed laban ye ala yɛrɛ ko di setanɛ ma k'ale b'a ka tile bɔ kɔrɔ na don o don ko mais ko ni diɲɛ laban sera k'ale bɛ taa tile bɔ tile bi la ka tile bɔ kɔrɔ na don o don n y'a fɔ aw ye n ko kiraw bɛɛ kun ye tile ye wa a bɛɛ bɔra arabu jamana ninnu de kan donc ni tile wɛrɛ bɛ bɔ o bɛ bɔ tile bi de fɛ tile bi ye fan jumɛn ye o ye Occident de ye o ye Occident de ye les États-Unis et l'Europe olu de ye tile bi ye o de ye Occident ye donc ni ala ko k'a b'a ka tile laban bɔ o ye tile sugu jumɛn ye aw t'o jateminɛ aw k'o jateminɛ aw yɛrɛ ye ala ko fɛnɛ ko n'ale ka kira laban nana k'o bɛ a ka Mahadi mana na o de bɛ tiɲɛ laban bɛɛ fɔ il va nous guider sur toutes les vérités depuis aw tɛ jateminɛ kɛ depuis Mohamed Abdallah sara aw tɛ diɲɛ lajɛ bi est ce que diɲɛ bɛ cogo di est ce que diɲɛ tiɲɛ labanw fɔra wa est ce que diɲɛ tiɲɛ labanw fɔra wa diɲɛ bɛ cogo di bi a y'o jateminɛ aw k'aw hakili fara ɲɔgɔn kan wallahi aw hakili fara ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ b'a dɔn k'aw ka diinɛ ko ni tiɲɛ b'a la k'aw tɛ kɛ ta sa ni tiɲɛ b'a la arabu tɛ kɛ ta sa k'u jigi da setanɛ la sa ni tiɲɛ b'aw silamɛya in na wallahi tubabu tɛ se Maka na tubabu tɛ se Madinɛ la tubabu tɛ se Iraki la tubabu tɛ se Syrie la tubabu tɛ se Iran na non mais ninnu bɛɛ jigi dɛnnen don tubabu de la o ye ala sugu jumɛn de ye o ala ta tɛ duniya nin ye quoi wallahi a ye tugu ne ta in kɔ n'a ye tugu ne ta in kɔ aw k'a ta n'aw dusukun ye aw k'aw ka baara k'a ye ni aw ma succès kɛ aw k'a fɔ ma ɲamaden wallahi n'a ma succès kɛ n ye n kali ala la ala ka ne ta tiɲɛ o kuma ninnu na aw ye segin ne ta in ma aw ye segin ne ta in ma n y'a de fɔ an ɲɛna nkaloni tiɲɛ n'i y'a présenté hakilima b'i ta salamu alaikum Yaya Sidibe ne bɛ mɛn ni mana tuguni dɛ f'aw k'aw hakili jagabɔ n bɛ mɛn ni mana alhamdulilayi salamu alaikum peace and love